إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى الكبير الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وبعد. Hadirin sejumlah yang berbahagia, maka sama-sama kita mensyukuri dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dari sejak pagi kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur itu merupakan karunia Allah yang berkewajiban kita mensyukurinya. Baik nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat.
Mudah-mudahan dari seluruh rangkaian ibadah itu selalu menjadi hamba Allah yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan insyaallah tercurah kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu istiqamah sedang jalan. Hadirin yang dibuatkan berbahagia, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-fakir selaku hati dan takwa yang kita mengerjakan sekuat kemampuan kita yang Allah telah perintahkan kepada kita dan Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita, dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala pun juga sekemampuan kita. Wa ittisalil awamir wa ijtinabun nawahi. Hadirin dan jemaah yang berbahagia, kebiasaan dalam suatu khutbah Jumat, dan di sini menjadi suatu rukun buat orang yang mengadakan Jumat atau khatib telah menyampaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita akan laksanakan dalam kehidupan di muka bumi ini, ketakwaan adalah merupakan suatu modal buat kita. Takwa yang dibarengi dengan keikhlasan, takwa yang dibarengi dengan penuh keilmuan, dan takwa pula yang dikerjakan dengan penuh kehusuan. Karena Allah mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 102 sebagai mukadimah yang telah kami bacakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau meninggalkan dunia ini atau bahasanya mati kecuali dengan takwa Allah dan menjadi orang-orang yang beriman atau orang yang muslim. Takwa ini menjadi suatu rukun buat pekerjaan khotib melaksanakan ibadah Jumat. Tidak sah seorang khotib apabila dia berkhutbah dan menyampaikan wasiat takwa kepada kita sekalian. Hadis dari Nabi berbahagia. Imam Ali radhiyallahu anhu telah menyampaikan dalam beberapa makna takwa. Dan takwa ini kita yang bisa sikapi. Dan Imam Ali telah mengatakan, at-taqwa al-khawfu binal zadid wal-'abadu bitanzil wal-qanna'a bil-qalil wal-ijtihad biyawmir rahim. 4 pesan Imam Ali dalam rangka menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Imam telah mengatakan al-khawfu minal zadid, merasa takut dengan yang jahil, artinya Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut dengan kekuasaan ya Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dengan ketakwaan, tidak mampu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal zadil, merasa takut dengan sifatnya Allah. Allah Maha berkuasa, Allah Maha agung, Allah Maha berkedudukan. Manusia diberikan kekuasaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan syariatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan.
adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita setelah diberikan kedudukan, diberikan kekuasaan, untuk memberikan keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kemanfaatan buat semua kehidupan manusia. Karena ini at-taqwa, artinya ketakwaan ini kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu menghamba kepadanya. Hadis sifat berbahagia. Kemudian at-taqwa yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu telah mengatakan, wa ra'amalu bitanzil, berbuatlah kamu mengerjakan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh bitanzil, dengan berlandaskan dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita melalui daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'amalu bitanzil, artinya Allah telah merintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu perbuatan di muka bumi ini, apapun yang kita kerjakan, baik sifatnya masalah duniawiyah maupun sifatnya ukhrawiyah, kita tidak lepas daripada pedoman kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Al-Quranlah yang mengatur kehidupan kita, dan Al-Quranlah yang telah memberikan perintah kepada kita dan larangan kepada kita. Pertanyaannya bagaimana? Sudahkah kita mampu membaca Al-Quran? Apakah kita mempelajari Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita? Karena Al-Quran ini kepentingan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang tidak pernah mengaji Al-Quran, orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran, apakah ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam kitab yang sangat tipis sifat az-zubat telah dikatakan, faqullu man bi ghairi ilmin, barang siapa orang yang beribadah bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, la tuqbalu mardudatun, Allah tolak, dan Allah tidak akan pernah menerimanya ibadah orang-orang yang berlandas dengan Al-Quran. Al-Quran landasan kehidupan buat kita, dan Al-Quran adalah merupakan mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan-amalan yang telah diberikan kepada kita. Maka kita pelajari, tidak ada pernah waktu. Anak-anak kecil, remaja, orang tua tidak pernah berhenti untuk mempelajari pada Al-Quranul Karim. Bahkan kita dibahas kita membaca, jadi kita pelajari daripada tafsir-tafsirnya, kita pelajari daripada faedah-faedah daripada ayat-ayatnya. Karena orang yang mempelajari Al-Quran, insya Allah akan terbentuk kehidupan yang sangat kuat, akan mengalami kehidupan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sudah baca Al-Quran akan jiwanya bertambah tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'amalu bitanzil, adalah kita beramal soleh dengan yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Hadis sifat berbahagia. Tidak ada pernah terlambat buat kita. Baiklah sama-sama di tengah ketuaan kita tetap mempelajari Al-Quran dan mempelajari daripada seluruh kandungan-kandungan Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Al-Quran akan menambah kehidupan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang sifatnya berbahagia. Kemudian yang ketiga, Imam Ali telah mengatakan, wal khama'atul qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Biasanya manusia di dunia ini tidak pernah rasa cukup. Diberikan rezeki, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, mereka tidak manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Maka sama-sama kita merasa qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Biasanya kita malah mengatakan jiwa kita Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa aku berikan rezeki yang sedikit, padahal aku rajin ibadah.
Dan aku lihat tampak orang-orang itu datang ibadah, rezekinya begitu besar. Ini orang-orang yang tidak qanaah. Orang-orang yang tidak merasa cukup di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang telah diberikan kepada Allah, ilmu, rizki, panjang umur, dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita, wal qanaah, merasa cukup kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Karena bagi manusia, orang yang merasa qanaah, orang yang mensyukuri rezekinya, orang yang telah memanfaatkan rezekinya, orang yang telah memanfaatkan ilmu-ilmunya, orang yang telah memanfaatkan umurnya, dan apapun yang telah Allah berikan, mereka mensyukuri kenikmatan dengan rasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu qanaah dengan ilmu-ilmu kita, dengan umur kita, dan dengan rezeki kita. Karena hal itu kita merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin secepat yang berbahagia yang terakhir, Imam Ali telah mengatakan wal istiqdad liyaumir rahil, merasa khawatir dengan kehidupan hari akhir kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita diawali dengan kehidupan. Allah akan mengakhiri kehidupan kita dengan kematian. Sudahkah kita merasa khawatir dengan kematian kita? Sudahkah kita merasa khawatir dengan kekurangan-kekurangan kita? Sudahkah kita mempersiapkan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wal isti'dad liyaumir rahil, merasa khawatir dan merasa takut dengan kehidupan di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu mengerjakan perintah Allah, tentunya mudah-mudahan mereka kembali akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bekal kita tambah, amal soleh kita perbanyak, zikir kita perbanyak, apapun yang kita mampu melaksanakannya, sedekah kita, zakat kita, apa yang merupakan kewajiban buat kita untuk tidak mengkhawatirkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali dengan kondisi yang celaka. Mari kita berbuat sesuatu dengan yang sebaik-baiknya. Karena sekali bahwa manusia di antara kehidupannya mengalami kematian di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sejumlah berbahagia, inilah khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat sekalian. Dan selagi kurang lebihnya, inilah sesuatu yang Allah telah perintahkan kepada kita, yaitu perbaikilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah mencari ilmu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbanyak zikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل الأيام العصر واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب قسمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محوية على كمال الإخلاص والخضوع.
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب المقام المحمود وذكر المرفوع. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الجهد والخشوع. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أكيد الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا صفوفكم بين الأسواق subuh min tamami sholat. Lurus rapat ruang utama dipenuhi terlebih dahulu. Salatu jami'ah rahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي
والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما والهمنا بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.